नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका को एक के बाद एक धचका दे रहा है। एक तरफ तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा गया कि अब हम अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं, हमें अमेरिकी दिफा की ज़रूरत नहीं है, जबकि दूसरी तरफ जो बड़ा बयान अब अरब अमारात की जानिब से दिया गया है, उन्होंने कहा है कि हम अब जो है वो अमेरिकी डॉलर की बजाय चाइनीज़ जॉन के अंदर जो तिजारत है वो करेंगे। ये अमेरिका के लिए नाज़रीन एक बहुत बड़ा झटका, ख़ास तौर पे जो पेट्रो डॉलर की हुक्मरानी थी उसके ख़ात्मे का एक नुक्ता आगाज़ साबित होने जा रहा है। हक़ाइक़ क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। इसके बाद जो दूसरी बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे वो है नमक हरामों के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने इन्हें बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा एहतराम दिया, बड़े वक़ार के साथ 5 दहाइयों तक रखा, लेकिन जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया वो आपके सामने। लेकिन अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए 1100 वो खसूसी अफगान जो शहरी थे जिन्होंने पाकिस्तान के सरजमीन पर रहते हुए भी पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की। अब नाज़रीन, उन लोगों के साथ क्या हुआ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कुछ नए अहकामात आए हैं 1100 लोगों के लिए, जो कि अमेरिकी फ़ौज के लिए और इसके बाद जो अमेरिकन जो फोर्सेस हैं उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, उनके हैसियत के हवाले से आपके साथ नई कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे कि क्या ऑर्डर्स दिए गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि इस बंदे के बारे में कुछ भी प्रेडिक्शन करना या कुछ भी एक्सपेक्ट करना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा नाज़रीन के अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में वो लोग थे जो कि इनके लिए जो है वो ट्रांसलेटर के तौर पे काम कर रहे थे अफ़गानियों के और इनके दरमियान। दूसरा, कुछ सहूलतकारी कर रहे, कुछ जासूसी कर रहे थे अफ़गान तालिबान की। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही अमेरिकी फ़ौज यहाँ से गई है तो इसमें से 1100 लोग, बहुत बड़ी तादाद को तो ये ले गए थे, बाकी जो बच गए थे उनको खसूसी हैसियत के लिए इन्होंने कुछ को पाकिस्तान में रखा, कुछ को इन्होंने कतर के अंदर रखा कि इन्होंने कहा जी हमारी जान को ख़तरा है, अब हम तालिबान के पास जाएंगे तो वो हमें काट डालेंगे। तो ये लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे मौजूद थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अहकामात दिए, उन्होंने कहा जी कि जो रिफ्यूजीज़ हैं इनको जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे ये रहेंगे। पाकिस्तान में जो थे, पाकिस्तान ने उन्हें कहा जी कि आपको खसूसी हैसियत तो हासिल है अमेरिकी ऑर्डर्स के ऊपर, लेकिन आपको हम ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं। तो जो दीगर मुहाजिरीन हैं उनके साथ या आप उसको वापस भेजेंगे या फिर अमेरिका के पास जाएं या अमेरिका तुम्हें जहां भेजना चाहे वो भेजे। अब नाज़रीन, कतर के अंदर मौजूद सिर्फ कतर के लिए जो ऑर्डर्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए कि जो लोग कतर के अंदर रह रहे थे, अब 1100 फैमिलीज है जिसमें 400 बच्चे भी शामिल हैं, तो इनको कांगो में भेजा जा रहा है, यानी अफ्रीका की एक ऐसी रियासत कांगो जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन होता है और ये बड़ा बदनज़मी का शिकार है, यानी अफ़गानिस्तान से भी बदतर हालात है वहाँ पे। तो कांगो में इनको जो है वो भेजना शुरू कर दिया गया और उन्होंने कहा जी कि अब आपको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, चलो कांगो जाओ। तो अब कांगो में इनको जो है वो शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और अमेरिकी सदर ने कहा जी कि अमेरिकी सरजमीन पे तो इनको हम लाने से रहे। जो बाइडन, ये बहुत बड़ी गलती की थी, चलो हमने वादा किया हुआ है तो हम इसको जो है वो किसी दूसरे मुल्क में भेजते हैं। तो अब नाज़रीन कांगो में इनको भेजना शुरू कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जैसे जन्नत नज़ीर खित्ते में जिस तरह से हमने इनको रखा, हथेली के छाले की तरह रखा, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, इन्होंने पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की। जब भी मौका मिला इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और अब कल मैं एक अफ़गान तालिब की जो है वो अफ़गान तालिबान लीडर की बात सुन रहा था, उसने कहा मैं पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, यानी उसमें बड़ी कम्युनिटी वो भी है जो कि हालात से मजबूर है लेकिन कुछ करने के काबिल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे उलमा, मशाइख और बड़े तादाद में लीडर्स वो हैं जो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ज़िंदा हैं। और सोवियत दौर के अंदर और उसके बाद अमेरिकन दौर के अंदर जो कुछ हुआ, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो है वो उन्होंने हमें बचा के रखा पाकिस्तान ने। तो अब जो है इन्हें अंदाज़ा हो रहा है जी कि पाकिस्तान हमारे लिए कितनी बड़ी जन्नत था और हमने अपनी नमक हरामी से किस तरह से उन्हें बदजन किया और अभी तक पाकिस्तानी सरहद से ये अफगानिस्तान की सरहद से पाकिस्तान के ऊपर अटैक होते रहे। दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ये खबर है अमेरिका और अरब अमारात के
جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، عرب امارات کو حالیہ دنوں میں اندازہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے دانستہ طور پہ پاکستان کو اپنے سے دور کر کے، یا جو کچھ انہوں نے حالیہ دنوں میں کیا ہے ان کی وجہ سے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان سے دوری اختیار کر کے انہیں اپنا جو ہے وہ رائیول بنا لیا ہے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی پرابلم بن چکی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ کو بتایا کہ پورے عرب کے جو ممالک ہیں وہ چائنا والے بلاک کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ اب عرب امارات کی جانب سے پہلے تو اسٹیٹمنٹ دی گئی، انہوں نے کہا جی کہ ہم جو امریکی حکومت ہے یا پھر امریکی فوج ہے اس کے مرہون منت نہیں ہے، حالیہ جنگ میں ہم نے دیکھ لیا ہے، ہم اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف اب متحدہ عرب امارات نے ایک بڑی دھمکی امریکہ کو دی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ڈالرز کی کمی ہمارے پاس ہوئی، کیونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے 270 ارب ڈالر کا ایک بجٹ جو ہے وہ ان کو دیا ہے، امریکہ کو ایک درخواست بھیجی ہے کہ یہ 270 ارب ڈالر ہمیں دیے جائیں جو کہ ہمارے اس جنگ کے دوران نقصان ہوا ہے۔ اور اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہوئی تو ہم جو چائنا کے ساتھ تجارت ہے وہ یوان کے اندر کریں گے، نہ کہ ڈالر کے ذریعے۔ ناظرین، اب یوں سمجھ لیجئے کہ پیٹرو ڈالر کا جو ایک اجارہ داری تھی جس کی وجہ سے ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا تھا، اب ڈالر جو ہے وہ عالمی مارکیٹ کی اس وجہ سے وہ زمین بوس ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ کے لیے یہ نو ڈاؤٹ بہت بڑا جھٹکا ہے، چونکہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ معاشی پارٹنر ہے چائنا عرب امارات کے ساتھ، اور اب عرب امارات اگر جو ہے وہ تیل کی سیل اس کے اندر کرنا، یوان کے اندر کرنا شروع کر دے، اور دیگر جو ان کے ساتھ دفاعی معاملات ہیں وہ بھی جو دفاعی ساز و سامان ہے وہ بھی اس میں خریدتے ہیں، اور باقی جو تجارت ہے اس کا لین دین بھی یوان کے اندر ہوتا ہے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکی ڈالر کی چھٹی ہو جائے گی۔ اور پہلے کی آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ برکس ممالک جو ہیں وہ بھی اب اپنی برکس ڈیجیٹل کرنسی جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، اور وہ بھی اسی وجہ سے تاکہ جو امریکی ڈالر ہے اس پر انحصار کم سے کم کیا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ نے اس جنگ میں جہاں پہ بہت سارے معاملات کیے ہیں، وہاں پہ ایران کے حملوں نے امریکہ کو ایکسپوز کیا ہے، امریکہ کی طاقت کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ بالکل ظاہر کر دیا ہے کہ ان کی کتنی طاقت ہے، ایئر ڈیفنس، اس کے بعد F-35 جنگی طیارے، اس کے بعد ان کے جو اسٹیلتھ فائٹر ہیں اور F-22 ہیں، بڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ قسم کے ہتھیار رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ان کا توتی بولتا رہے۔ لیکن اب چائنا نے یہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ ایران کے ذریعے کیا ہے امریکہ کے ساتھ، اس سے عرب ممالک کو شدید تحفظات پیدا ہو چکے ہیں، اور انہیں پتہ چل گیا کہ جس امریکہ کو ہم شیر سمجھ کے اپنے اس کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے رہیں تاکہ وہ ہماری جو دفاعی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے، لیکن افسوسناک بات کہ وہ ابھی تک ہمارا دفاع جو ہے اس کو مضبوط کیا کریں گے، وہ اپنے فوجی اڈوں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے اب عرب امارات، سعودی عرب اور قطر اور یہ تمام ممالک جو ہیں، بحرین، یہ امریکی فوجی اڈوں کو ختم کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور دوسرا وہ جو تجارت ہے، خاص طور جو پیٹرو ڈالر کے حوالے سے اجارہ داری تھی اس کو ختم کرنے کے لیے واضح طور پہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم صرف ایک کرنسی کے اوپر انحصار نہیں کریں گے، بلکہ جو عالمی حالات ہیں ان کے ساتھ چلنا بڑا ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔